দেখি পারতো রয়েছে ভাই না আজি আমি ভয়ঙ্কর সাথী থাকে রান্ধুনি এটা আমার কুকর বলে मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल সরি কুকর নয় কুকিং মাস্টার দেখি পারতো রয়েছে ভয়ঙ্কর সাথী শাক খালি খালি হইলা দেখা বড়িয়া দিছিলানে সেটা তেল এটা কড়ে এটা দইলু সাথী কোনটা তার ওটা যদি এমতি শাক মন খাইছা বলে কমেন্ট করা লাইক করা শেয়ার করা তারপরে কোন কোন দি মিলছে আমি কমেন্ট মাধ্যমে তোমাকে লিখে দেবো এর তেল দেখি পারতে হয়ে যা ইতি আছে এবে আমি গ্যাস লোক রাঁধবা গেলাম এটা আমার রুম ভিডিও যদি ভাল লাগলো লাইক সবসক্রাইব কমেন্ট শেয়ার করা বহুত মাত্রারে এরে ওদেরই হয়েছে ভাই এইটা আমার বিসি ଏବେ ରାନ୍ଧୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଏମିତି ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବ ବୋଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କର କିଏ ଶୋଉଛନ୍ତି ତ କିଏ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଏମିତି କିଛି ଅଛି ଆହୁରି କ'ଣ ଦରକାର କହ ଲଗାବେ ଗ୍ୟାସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗାଇବାକୁ ଗୋଟେ ଜଣା ନାହିଁ କି ଭାତ ଆଜ୍ଞା ଲଗା ଖାଲି ଏଠି ଅନ୍ ଅଛି ବୋଧେ ପୁରା ଏମିତି ରାନ୍ଧବୁ ଯେ ଆପଣ କେବେ ବି ଖାଇଲେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ ସେମିତି ଅଣ୍ଡା ନୁହେଁ ବେ ଡାଳି ତରକାରୀ ଏଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ଡାଳି ତରକାରୀ ହେଇଗଲାନି ଆଳୁ ଏଇଟା ଆଳୁ ତାପରେ ମରିଚ ଏଇଟା ପିଆଜ ତାପରେ ଏଇଟା କ'ଣ କହିବେ ଟମାଟୋ ଏଇଟା ଛତୁ କ'ଣ ସେଟା ବେ ମାଚିସ୍ ମାଛ ନାଇଁ ଏଇ ଘରେ ଅଛି ବୋଧେ ଗୋଟେ ନା ଦୁଇଟା ଅଛି ଏଇଠି ଭାତ ଖାଉଛନ୍ତି ଭାତ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ର ହେଇ ସାରିଲା ଭାତ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ର ଅଛି ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗାଉଛି ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ ଅଛି କି ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିଲୁ ଏବେ हाँ ऑन अच्छी वे लगा गैस लगा बहुत डरुची तो डर लगे देव भाई एक गैस आनली को उठला बनाई लोगे हमर रोसई रूम टा देखि पार तू केंती अछि पूरा मॉडलिंग काली इंद्रिया लगता है एटा गुटे मेकानिक तेल तो आम मारना है या बुद्धि तेल आन की कौन कौन दरकार करे आनबी मुई एबे तेल नेबू तापर एटा गोटा लून सब खिची नेबू एबे ए पड़ी जो गोबरे होला सास्तो नाम हेड आनबी 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 याडे सियाडे ए गालिया ही पड़ले एटे तेल नाही गिरे अछि नाही एडा म कहि ताकू मसला माने लुण मरिच तो सब किछि अछि एठी आने जा तुझा रेंटी देखा यार देखा भाई डायरेक्ट पका देबोगी मरीच पकईला एबे पियाज टिके समय पर पियाज पकईबो एबे पियाज पकईला सब पकई दे नहीं कहबार अच्छे ना देली बाकी लोग जान नथिबे
एटा फॉरेन कंट्री रे भी जाए वीडियो नहीं कि चट्टू भजा तो खाई देखिए भजा चलो जाओ भाई एते एटा खाली प्लेस रे मिले नहीं खाली जंगल रे मिले किए जंगल फाकरे अछ जल्दी जल्दी जाइकी काढ़ी खाली वर्षा टाइम रे मिले सत्तू से पाखे काढ़ी आनलु पूरा गेट पाखे बैक गेट पाखे बोर्ड सेमती मरीच आहरी प्याज पकईकरी खाली जगी थे गोटे अध घंटा है कौटा आलू पकईदे टमाटर पकईदे सत्तू पकईदे जा जा करे करेंट नची बोले आमको एटा नंबर लिखिदेव ये कल करेंगे आमर इलेक्ट्रिक वाला अच्छा ITI इंजीनियर वाला गोटे घंटा भितर पहुँची जी घर में चना रख चना कमेंट सातटा हाँ सातटा नहीं रही देखो ना टाइम खेलते हो ना खाली बना उची माने डायरेक्ट खेलते लॉन्ग वीडियो 30 मिनट भी हो अध घंटा किसी केते लीटर गैस एटा 24 लीटर गैस की आमर कर्ण भाई आउे पूरा शही पड़ा जस्ट उठी फका चली गांटू चलती खाली लुण पका चलती लुण टमाटर अच्छे बाकी